مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگو، راستہ وہ مانگو جو سیدھا ہو۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہمیں زندگی کا مقصد سمجھا دیا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں تک آئے تو آپ سیدھا رستہ فالو کرتے ہوئے آئے، اسی طرح اللہ رب العزت تک ہم نے جانا تو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے قدم بہ قدم ہمارا اصل میں واپسی کا سفر ہو رہا ہے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی جو دائمی زندگی ہے، جو حقیقی گھر ہے دار القرار، وہ تو آخرت کا ہے۔ یہ تو دار الامتحان ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، اور جس کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں دنیا میں کھانے پینے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے آیا ہوا ہوں، یعنی ہم زندگی کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیکھیں 5 وقت کی نماز میں ہم بار بار اللہ سے کہتے ہیں، اصل میں اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، کیونکہ شیطان مسلسل ہمیں بھلا رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے تیری زندگی تیری خواہشات، تیری زندگی تیرے جذبات، تیری زندگی تیرے درجات، تجھے دنیا میں زینتیں ملیں، خواہشیں ملیں، محبتیں ملیں، یہ تیری زندگی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد میں نے تمہیں ایک ہی دے کر بھیجا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے آنا، تو پھر تمہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی قربا اور اللہ کی محبت مل جائے گی۔ لیکن یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ راستہ ہے انبیاء کا، کہ اگر صحبت میں بیٹھنا ہے نا، اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو پہلے دیکھ لو جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، جس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو، کیا وہ صالحین میں سے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صالحین میں سے ہیں، مخلصین میں سے ہیں، مقربین میں سے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے چلو، کیونکہ وہ پھر انعمت علیہم کی صحبت ہے۔ اور صحبت سے ہی، یہ بات یاد رکھیں، انعمت علیہم کی صحبت سے ہی آپ کو نسبت ملے گی، نسبت ملے گی آپ کو اللہ کے طرف جانے کے راستے کی، آپ کو انبیاء کی نسبت ملے گی۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ صحبت ہے۔ انعمت علیہم کی صحبت میں جب ہم بیٹھے تو ہمیں نسبت مل گئی، ہماری زندگی کی سمت مل گئی ہمیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہم کسی بھی طرف جا رہے تھے، دائیں بائیں، کبھی ہم رسم و رواجوں کی طرف مڑ جاتے تھے، کبھی ہم خاندان اور اولادوں کی طرف کھسک جاتے تھے، لیکن جب ہمیں کوئی صحبت مل گئی تو پھر ہمیں نسبت مل گئی، اور پھر ہمیں زندگی کی ایک سمت مل گئی کہ ہم نے ہر طرف نہیں دوڑنا، نہ اپنی خواہشوں کے راستے پر، نہ اپنی خوشیوں کے راستے پر۔ جس راستے پر میں نے چلنا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ صراط المستقیم ہے، اور یہ اپنے آپ کو مل نہیں سکتا۔ آپ کو کوئی صحبت چاہیے، آپ کو کوئی نسبت چاہیے۔ جب آپ کو صحبت اور نسبت مل جائے گی تو آپ کو سمت بھی مل جائے گی کہ میں نے کس سمت میں صراط المستقیم پر چلنا ہے۔ اور آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو زندگی گزار کے بیٹھ چکے ہیں،
ना उन्होंने कभी निस्बत ली, ना सोहबत ली, और ना ही उनकी जिंदगी का कोई सिमत का तयन हुआ। आप समझ रहे हैं? ये बड़े दुख की बात है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जिंदगी गफलत में गुजार के चले जाते हैं, सारी जिंदगी वो जिहालत में ही पड़े रहते हैं, गफलत में, जिहालत में, जुल्मत में जिंदगी गुजार के चले जाते हैं, अपने फायदे मुफाद के लिए लड़ते मरते फिरते हैं। ये जुल्मत वाली जिंदगी होती है। अपनी मैं के लिए जीना ये जिहालत वाली जिंदगी होती है। और अपनी खुशियां दुनिया में तलाश करना, स्टेटस तलाश करना, रब को भूल जाना, जिंदगी का मकसद भूल जाना, कुरान सिर्फ पढ़ना समझना भूल जाना, नमाज सिर्फ पढ़ना कायम करना भूल जाना, ये गफलत की जिंदगी होती है। तो आपने देखा कितने लोग हैं जिन्हें ना निस्बत मिली, ना सोहबत मिली, और ना जिंदगी की सिमत मिली, और सारी जिंदगी वो गड़े में पड़े रहे। कौन से गड़े में? गफलत के, जिहालत के, जुल्मत के और मुनाफकत के। और ऐसे लोगों ने जो इस तरह की जिंदगी गुजार के जाते हैं, कुरान उनके बारे में कहता है ऐसे लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर, शर्र दवाब, अल्लाह कहता है। खाया पिया, बच्चे पैदा किए, लड़े मरे और दुनिया से चले गए। अल्लाह ऐसे लोगों को कह रहा है ये इंसान होके भी जानवर हैं, कि इन्होंने ना जिंदगी में अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लिया, ना किसी की सोहबत, अनअमता अलैहिम की सोहबत ली। ये तो जानवर भी करते हैं, खा पी के अपने फायदे के लिए लड़ मर के दुनिया से चले जाते हैं। तो जिन लोगों ने, आप सोचें, ना उन्होंने सिरातल मुस्तकीम का रास्ता लिया, ना सोहबत ली, ना निस्बत ली, ना सिमत ली, ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं अल्लाह और कुरान की नजर में। कुरान कहता है ऐसे लोगों के मन अंधे होते हैं, दिल के अंधे लोग होते हैं, सिर्फ अपने मुफाद पर दौड़ते हैं, सिर्फ अपनी हवा चाहत पर दौड़ते हैं, सिर्फ दिखावे पर दौड़ते हैं, और जिंदगी का मकसद इताअत, सिरातल मुस्तकीम भूले हुए होते हैं। अब हर कोई अपना अपना जायजा ले, जरा अपने अपने हाल का जायजा ले कि कहीं मेरी जिंदगी सारी गफलत के गड़े में तो नहीं गुजर गई। ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं कहता रहा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने कभी इताअत और पैरवी की ही नहीं। मैं आपको बताऊं, इन महाफिल का मकसद यही होना चाहिए कि हम अपना जायजा लें, जरा अपने अंदर का जायजा लें, जरा अपने अंदर को मुलाहिजा करें कि मैं किस गड़े में पड़ा हुआ हूँ। क्या मैंने जिंदगी का अभी तक सिमत का तयन किया है? क्या मैंने अभी तक कोई सोहबत ली है? क्या मैंने अभी तक निस्बत ली है? तो ये सोचा करें बैठकर, कहीं मैं गफलत के गड़े में तो जिंदगी नहीं गुजार रहा, कहीं मैं जहालत में तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं मैं जुल्मत में तो नहीं गिरा हुआ, कहीं मैं मुनाफकत वाला तो नहीं हूँ। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो मन के अंधे होते हैं, और अंधे को आप काबे के पास भी जाके खड़ा कर दो, मन के अंधे को उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसी तरह मन का अंधा जब कुरान भी खोलता है तो उसे कुरान से हसारे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। जाए नमाज पे भी खड़ा होता है, जो मन का अंधा होता है उसे सिर्फ हरकतें मिलती हैं, इताअतें और बरकतें नहीं मिलती, अकीमुस सलाह उसे नसीब नहीं होती। और मन का अंधा जब रोजा भी रखता है तो उसे सिर्फ भूख और प्यास का फाका ही मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बा नहीं मिलती। और मन का अंधा जब हज और उम्रे के लिए भी जाता है तो वो सिर्फ घर को देख कर आता है, अल्लाह के अनवारों तजल्लियात उसको नहीं मिलते। तो आपने देखा, जो करने का काम है, जो फिक्र करने का काम है, वो ये है कि अपना रास्ता देखो कि मैं जिंदगी किस रास्ते पर गुजार रहा हूँ, और मेरी कौन सी सोहबत है, मैं किस सोहबत में बैठा हुआ हूँ। ये बात याद रखें, अगर मेरी सोहबत गाफलीन है तो मैं भी गाफिल हूँ, अगर मैंने जाहलीन की सोहबत अपनाई हुई है तो मैं भी जाहल हूँ। आप समझ रहे हैं? रफ्ता रफ्ता वो रंग मुझ पर भी चढ़ता जाएगा।
इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी देखे फरमान है कि इंसान अपनी सोहबत पर उसका ईमान होता है, जिसकी जैसी सोहबत होगी उसका ईमान वैसा ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका ईमान आपकी सोहबत पर है, जैसी सोहबत आपने अपनाई हुई है। अगर आप गाफिलीन में बैठते हैं तो आप गाफिल हैं अल्लाह की नज़र में, अगर आप जाहलीन के साथ बैठते हैं तो अल्लाह की नज़र में आप भी जाहिल हैं, और अगर आप ज़ालिमीन में बैठते हैं तो आप भी जालिम हैं, और अगर आपको मुनाफिकीन के साथ बैठना पसंद है तो फिर अल्लाह की नज़र में आप भी मुनाफिक हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं? अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है ये अस्हाबुल मशअमा, ये बाएं हाथ वाले हैं, जो मुनाफिकत वाले हैं, जुल्मत वाले हैं, जहालत वाले हैं, ये बाएं हाथ वाले हैं। और अगर आज आपकी सोहबत इहदिन सिरातल मुस्तकीम वाली है, अनअमता अलैहिम वाली है, आपकी सोहबत मुत्तकीन वाली है, मोमिनीन वाली है, सोलहीन वाली है, तो फिर आप दाएं हाथ वाले हैं, अस्हाबुल मैमना। और आखिरत में फिर आप खैरुल बरिया के साथ होंगे, खैर वालों के साथ होंगे। तो आज जरा गौर करें, अपना जायजा लें कि मैंने कैसी सोहबत अपनाई हुई है। जैसी मेरी सोहबत वैसी मेरी निस्बत, और जैसी मेरी निस्बत वैसी ही मेरी जिंदगी की सिमत का तयन भी। अगर मेरी सोहबत बाएं हाथ वाली है तो फिर मैं अपने नफ्स के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी अना की खातिर लड़ूंगा, मैं दुनिया के रास्ते पर ख्वाहिशों के पीछे भागूंगा। लेकिन अगर आपकी सोहबत अनअमता अलैहिम वाली है तो फिर आप आखिरत के लिए दौड़ेंगे, आप जन्नत के लिए दौड़ेंगे, आप अल्लाह की रजा के लिए दौड़ेंगे, आप कुरान के पीछे दौड़ेंगे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के पीछे दौड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? इस तरह हमारी सिमत का तयन हो जाता है, और जब हमारी सिमत का तयन हो जाता है तो फिर हम इताअत वाले बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं? इताअत भी दो तरह की होती है। जो गाफिल लोग होते हैं वो गाफिलीन की इताअत करते हैं, और जो सोलहीन होते हैं वो मुखलसीन की, मोमिनीन की इताअत करते हैं। तो आज जो जिसकी इताअत कर रहा है, जो रहमान की इताअत कर रहा है, वो खैरुल बरिया में होगा। जो आज नफ्स और शैतान की इताअत कर रहा है वो शर्रुल बरिया के साथ होगा। आप समझ रहे हैं? तो अपनी दोस्ती, अपने साथी को बहुत केयरफुली चूज किया करें। हशर के दिन ये सबसे बड़ा पछतावा होगा। जो बंदा बाएं हाथ वालों में शुमार किया जाएगा, शर वालों में उठाया जाएगा ना, जब जहन्नुम में उसको फेंका जाएगा तो वो हसरत से कहेगा काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, उस दोस्त की वजह से आज मैं जहन्नुम में गिरने जा रहे हैं। तो आप सोचें कि बुरी सोहबत, गफलत वाली सोहबत, जहालत वाली सोहबत, मुनाफिकत वाली सोहबत इंसान को कहां तक ले जाती है, जहन्नुम के गड़े तक पहुंचा देती है। आप समझ रहे हैं? तो अगर इताअत वाला बनना है तो पहले कोई अच्छी सोहबत तलाश करो, फिर उससे निस्बत तलाश करो, फिर उस निस्बत के बाद उसकी इताअत करो, फिर उसके बाद उससे मोहब्बत करो और उसका अदब करो। और ये शर्त है सोहबत के लिए कि हम इताअत, मोहब्बत और अदब वाले हों। जब हमें निस्बत और सोहबत मिल जाए तो उसके बाद हमें इताअत, मोहब्बत और अदब करना चाहिए, ताकि हमें उससे फैज़ भी मिले और हमारा सही रास्ते का सफ़र भी तय होता जाए। और हम जब हमारी ज़िंदगी का खात्मा हो, हम नूर वाले, ईमान वाले, अतीउल्लाह अतीउर रसूल वाले बन चुके हों। तो इन महाफिल का यही मकसद होता है कि हम अच्छी सोहबत में बैठें, अच्छी निस्बत में बैठें, ताकि हम इताअत मुस्तफ़ा वाले बन जाएं, ताकि हम रिज़ाए खुदा वाले बन जाएं, हमारी ज़िंदगी की सिमत का तयन हो जाए। और जब हमारी ज़िंदगी का खात्मा हो तो हम रदी अल्लाह, अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाएं। और ये बात नोट करें कि ज़िंदगी की मोहलत बहुत कम है, बहुत कम मोहलत है। क्योंकि देखें हमारा कितना बचपन का वक्त था जो गफलत में गुजर गया, उसके बाद जवानी का वक्त जहालत में गुजर गया, पढ़ने में गुजर गया,
تو وہ غفلت اور وہ جہالت. اور پھر بندہ جاب کرنے کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے، مفاد کے لیے، پیسے کے لیے، مکان کے لیے، تو ظلمت میں گر جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر پیسے کمانے کے چکر میں جھوٹ بولتا ہے، حلال حرام کے پیچھے دوڑتا ہے، حلال کو حرام سے ملاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، تو پھر منافقت کا شکار ہو جاتا ہے. تو کون سی زندگی ہے؟ جب ہم نے اپنی اللہ کی طرف ہم نے سفر کیا تو وہ زندگی وہی ہے جو ہمیں کوئی نسبت مل جائے، کوئی صحبت مل جائے اور اللہ کی ہماری طرف جانے کی سمت کا تعین ہو جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے بن جائیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قربت والے بن جائیں. اللہ کو ہم سے یہ چاہیے. اللہ کی نظر میں دنیا کا مال و متاع، دنیا کا سٹیٹس، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، ہمیں وہ کمانے والا بنائے جو کہ صراط المستقیم سے ملے گا، تقوی کا زاد راہ ملے گا، اور ہمیں اللہ ایمان کی دولت کمانے والا بنائے اور ہمیں نفس مطمئنہ تک پہنچائے. یہ سودا لینے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. ہم جہاں بھی جائیں ہم للہ جائیں، یہ سوچ کے نہ جائیں مجھے فلاں نے بلایا، وہ میری ہمسائی ہے، وہ میری ملنے والی ہے، وہ میرے گھر آئی ہے، آج میں نے بھی اس کے گھر جانا ہے. یہ تو سارا دنیا کا سودا ہے. تو آپ نے جہاں بھی جایا کریں اللہ سے سودا کر کے جایا کریں. یا اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہی ہوں. اور پھر بیٹھا کریں تو باللہ یا اللہ تیرے ذکر میں بیٹھ رہی ہوں، تیری محبت میں بیٹھ رہی ہوں. اور پھر جائیں تو مع اللہ یا اللہ میں تیرا نور لے کر جا رہی ہوں، اب میں تیرا ایمان لے کر گھر کو جا رہی ہوں. اور گھر میں جاؤں جو بھی ہو توکل علی اللہ، میں اپنے ہر دم اپنے رب پر توکل کرنے والی بن جاؤں. اور میں سوچوں تو کیا سوچوں، رضی اللہ، میں نے اپنے رب کو ہر قدم اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور پھر ہوگا کیا؟ اس طرح آپ کی زندگی ساری نوری ہو جائے گی، پھر آپ کی ساری زندگی رحمت والی ہو جائے گی، برکت والی ہو جائے گی، اور پھر اللہ آپ کو دو جہاں میں عزت والا بنا دے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان محافل سے ہمارے دلوں پر، سینوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد دلائے، ہم قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کے راستے پر چلنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں قرآن والے کی محبت اور اطاعت عطا فرمائے. یہ دائمی زندگی ہے، اللہ ہمیں دائمی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.